Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can use the chat room to ask questions and so on. And please mute your speakers unless you have questions lah. Kita mute dulu. Okay. So I think there's around 21 participants. So kita boleh start lah sekarang. Alright, Assalamualaikum. How are you guys? Harap-harap okay kat rumah. Alright, so basically I have given you the timeline. Dah bagi, lepas tu saya briefing sikit lah, short one, lepas tu kita masuk chapter fungi. Alright. Okay. So jom kita tengok academic calendar yang baru ni basically. Alright. So far kita masih lagi dekat mid semester break. Alright. So lectures kita, kalau you tengok kat sini lectures, nampak tak dia dah shorten jadi 6 weeks. Okay. So kita punya method mengajar untuk biology is basically asynchronous lah, whereby kita sediakan video untuk you all dan kita jumpa seminggu once or twice. Okay, around 40 minutes lah. Saya lebih, for the time being, saya pakai Zoom dululah. So probably kita boleh guna Google Meet kalau kita nak meeting yang lebih lama lah. So, tapi lama-lama pun nanti boring juga kan. So I think 40 minutes is adequate lah. So we see how lah as we go through the semester. Right, so video semua akan diletak dalam iTaklim. Okay, dan ada link dia basically. Dia tak ada video in iTaklim tau, dia semua link aja. So you just click on the link to watch the videos and so on. Dia akan link you to the Google Drive lah. Alright. So insyaAllah the video basically file dia tak terlalu besar. Usually 7 to 10 minutes lah for sub-chapter. Dia chapter kecil-kecil. Alright. And also questions nanti kita akan post juga untuk practice. Alright. So bila tiap kali kita jumpa untuk tutorial,
probably seminggu 2 kali tu, around 40 minutes, kita boleh discuss questions ataupun you ada soalan lah, anything yang you tak clear on the chapter and so on. Okay, dan juga ada questions, exercises yang kita akan bagi. Alright, so lepas tu kita ada examination period 8 days. Okay, so examination period 8 days ni, kebanyakannya semua exam dah jadi online lah. Alright, and then you have 2 weeks lah sebelum you masuk kuliah untuk dapat results and so on. Okay, alright, so have a look basically. Saya bagi lagi sekali timeline. Okay, so minggu ni sebenarnya is only trial session. Okay, online, individual period. Lepas tu patutnya minggu ni kita ada PBL online discussion lah, tapi kita boleh discuss next week lah, saya bagi ya. Alright, nanti saya bagi detail PBL punya submission. Okay, basically tak ada presentation lah. Okay, lepas tu ada online class, lepas tu you ada quiz 1. You ada quiz 1. Quiz 1 ni basically, okay, based on via iTaklim lah, from 8 to 12 AM. Maknanya daripada 8 pagi sampai 12:30 malam. Alright, so you ada satu online quiz. Sorry, you ada satu online quiz kat sini. Lepas tu you ada PBL punya submission. Okay, boleh hantar tanya atau email. Group leader je hantar. Lepas tu you ada online quiz lagi sekali. Alright, dan last kali ni yang final lah, US ni lah. Alright, so dia punya makeup of the quiz basically pun ada dalam timeline. Sekejap pun ada dalam timeline. Ada timeline. So kalau you tengok basically online quiz 1 ada 29 MCQ. Alright. Sorry. 29 MCQ which you have to answer within 45 minutes lah. Yang cover chapter 1 hingga 7. Ini basically you punya mid semester test lah ni. Alright, which consists of 30%. And then you only have online quiz 2. Okay. Tarikh pun dah diberi. 22 MCQ, 35 minit. Ini chapter 8, 9 dengan 10. Okay, this consists of 22%. Online quiz 3 ada 18 MCQ juga. Okay. Okay, chapter 11, 12 dengan 13. Habislah kan? So maknanya 1, 7, 8, 10, 11, 13. So ini 18%. Alright, jom kita tengok PBL lah. PBL ni basically, group submission is on the 1st and 2nd July using iTaklim ataupun email lah. Nanti kita decide nantilah apa nak tukar. So basically what you need to submit hanyalah log A dengan log B. Okay. Mind map tak payah juga. Okay. So maknanya habiskan kerja yang kita buat hari tu. Okay. Ada yang dah tinggal nak buat Islamization sahaja. And then you submit lah. Alright. So it is 25%. Okay. Dan yang ini last one ni presentation kita dah buat. Dah ada pemarkahnya. Ada 5%. So total is 100% lah. Okay. Alright. So hopefully you are clear on that one. Okay. So ada yang ambil lab bio. Okay, lab bio basically ada microscopy skill test kalau untuk ambil siapa yang ambil lab lah. And you can have the detail lah. You can review this video later on lah. Nak tengok balik yang this one lah. And of course, I think your lecturer will brief you also on this one. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Any questions? Any questions? Boleh masuk dalam chat atau tanya soalan? Boleh buka audio sebelum kita start chapter fungi. Okay, jawapan no. Semua okay ya? Clear dah. Okay, kalau macam tu kita masuk fungi.
Okay. So basically kingdom fungi. Kita bagi ya. Alright, so kingdom fungi ni basically, so you kena ingat kita belajar for biodiversity ni, mostly kita tengok phylum sahaja. So phylum tu basically dia classification yang besar kan. Kita bawah sekali kita ada family, genus dengan species kan. Okay, so kita tengok in general dalam phylum tu. So general features. So untuk kingdom fungi ni basically kita nak tengok ada 3 phylum, kita ada Zygomycota, Ascomycota dengan Basidiomycota. So zygo ni daripada root word zygote. So shape dia biasanya bulat. Alright. So the next one kita ada Ascomycota. Asco ni root word dia daripada ascus. So kita boleh kata dia sebagai cup fungi, untuk cup. Right. So zygote bulat, ascus cup dan juga Basidiomycota. Basidio bentuk cendawan butang. Okay, button mushroom. Okay, Basidiomycota. Alright. So in general kita tengok fungal punya morphology. Okay. So fungi ni dalam kingdom fungi ni, okay, some of them are basically unicellular lah, tapi kebanyakan spesies dia multi-cell. Okay. So badan dia kalau you ingat macam you makan mushroom dan sebagainya kan. Okay. Dia sebenarnya terdiri daripada many tiny filaments tau. Okay. So kalau you tengok mushroom tu you boleh tarik satu serat, satu filament. Okay, so filament tu kita panggil dia hyphae lah ataupun hypha. Okay, so hypha ni yang jadikan dia interwoven, banyak-banyak struktur hypha ni yang buatkan apa yang kita nampak sebagai yang kita panggil mycelium. Okay, so keyword dia kat situ hypha dan juga mycelium lah. Okay, dan ini yang penting ni basically, you kena ingat fungi juga ada cell wall tapi dia bukan buat daripada cellulose, dia is made of chitin. Okay, maknanya dia polysaccharide, sugar yang ada nitrogen base. Okay, so in general basically kita tengok ni, ni contoh ni Basidiomycota lah. Okay, so yang kecil-kecil ni semua structure hyphae. Alright, ini hyphae lah basically. Tapi the whole set of hyphae ni kita panggil dia sebagai mycelium. Okay, sebab tu macam kulat, macam roti kan, kalau dah berkulat kan. You ingat you boleh koyak aja part roti tu je kan. Tapi actually kalau kat bawah tu sebenarnya dah banyak mycelium dah cover permukaan bawah roti tu kan. So kalau dah berkulat tu buang je lah. Alright. So most fungi are multicellular yang ada hypha ataupun hyphae. Alright. So kalau you tengok hyphae ni, ya, filament tu, ada jenis filament yang ada septa. Septa tu maknanya ada senggat. Dia membahagikan hyphae tu maknanya satu sel. Okay, septum tu macam pembahagian macam jantung kan, septum. Dia divide antara dua kan. Okay, so this septa ni basically ada pores basically. Alright. Yang cukup besar untuk ribosom, mitochondria dengan nukleus untuk bergerak daripada sel to sel. Okay. So ada juga jenis fungi yang tak ada septa langsung. Okay. Maknanya kalau yang macam ni, dia share semua cytoplasm dia for the whole basically fungi. So ini kita panggil sebagai coniocytic fungi. Alright. So ada dua maknanya, yang ada septa ataupun septate fungi dan juga ada yang aseptate atau tiada septate yang kita panggil coniocytic fungi. Okay, so this is an example. Kalau you tengok di sini, ini dia punya septa. Okay, dan ada nukleus kat dalam dia. Okay, ini basically septate hyphae atau hypha. Dan yang tak ada, maknanya dia share semua nukleus dia kat dalam the whole basically fungi. Ini kita panggil sebagai coniocytic hyphae atau coniocytic hypha. Alright, so hopefully very clear lah on this one. Okay, so kalau ada septate, maknanya dia bersenggat tu, basically ada yang dalam dia ada satu nukleus saja ataupun monokaryotik lah, dan ada juga jenis, pasal ni general kan, dalam phylum very big kan, so ada yang ada dua nukleus atau kita panggil dikaryotik hyphae. Okay, so kenapa ada dikaryotik hyphae ni? Dia disebab ada nuclear division lah kat dalam cytoplasm of the basically septate hyphae itulah. Okay.
So kita pun tahu fungi ni ada yang basically ada yang saprofit, ada yang parasite kan, ada macam-macam jenis kan. Alright. So kalau basically ada yang boleh jadi predator juga dia ada satu special structure hyphae dia yang dia modify, kita panggil Hostoria. Okay. Yang mana hypha dia, hujung hypha dia boleh penetrate host. Okay, untuk ambil nutrien daripada host. Okay, dia panggil dia Hostoria. Okay, so ini example basically a type of fungi yang hyphae dia adapt untuk trap dengan kill prey. Ini dia trap basically nematode another type of parasite cacing jenis cacing yang parasite. Okay, so yang ini typical lah Hostoria yang bawah ni you tengok basically ini fungal hyphae dia. Lepas tu dia boleh penetrate basically pokok dan sebagainya untuk ambil nutrien. Okay. So since kita talk about nutrient, kita tengok mode of nutrition dia. Okay, so kita tahu basically fungi ni dia heterotroph, okay, dan dia makan actually by absorption, yang mana dia release exoenzymes. Exoenzyme ni, exo means outside, okay, enzymes outside of the fungi basically yang dia secrete, okay, untuk break down food outside of its body into simpler compound, lepas tu dia absorb lah. Okay, and of course, in general, nutrition kita tahu lifestyle fungi ni, most are basically decomposers, ada juga yang jenis parasite, dan ada juga yang mutualistic symbionts lah, ada symbiosis lah. Dia benefit from each other lah, mungkin dia tumpang plant tu, dia supply nitrogen dekat plant tu, dan pada masa dia tolong breakdown kan maybe nutrien di sekeliling pokok tu, example. Okay, reproduction. Okay, reproduction ni untuk biodiversity kita buat general dulu. Nanti kan the next chapter yang reproduction baru ada detail lah dan contoh untuk fungi punya reproduction. Okay. So fungi ni basically spores dia tak boleh bergerak. Okay. So dia reproduce boleh jadi sexually ataupun asexually. Ada separuh plant dia punya reproduction main dia asexual. Ada separuh plant dia sexual. Okay. So kalau asexual reproduction, filament fungi ni dia akan hasilkan produce spores lah. Okay, by mitosis. Kalau asexual lah, mitosis lah. Okay, example yang paling klasik adalah yeast. Yeast also termasuk dalam basically kingdom fungi lah, iaitu phylum Ascomycota. Okay, so kalau sexual reproduction, okay, dia ada dua phase. Tapi kita akan discuss ni lagi basically dalam chapter reproduction. Kalau dia sexual reproduction dia, satu dia akan fusekan dia punya cytoplasm, lepas tu dia basically akan fusekan dia punya nucleus daripada dua strain yang berbeza. Maknanya hyphae dia tu katakan ini fungi lain, ini pun fungi lain. Okay, sorry, maknanya katakan phylum yang sama tapi dia dua jenis trait yang berlainan. Dia duduk sebelah-sebelah, so dia akan jumpa tengah-tengah dan dia fuse lah. Mula-mula satu plasm diffuse, kemudian nucleus diffuse. So daripada sebelah hyphae itu tengah-tengah tu akan keluar satu lagi fungi yang baru. Okay. So kita tengok phylum yang first one, phylum Zygomycota, zygote so bulat So kalau Zygomycota, dia conocytic. Maknanya tak ada septa. Okay, so maknanya dia multinucleated lah. Okay, kalau asexual phase dia, sporangia dia akan develop dekat atas hyphae dia. Kan biasa you tengok gambar macam bread mold kan, kulak roti kan. Dia ada tangkai, sporangiophore, lepas tu dia ada zygosporangium dan dalam dia ada zygospore. Okay, so within each sporangium ada banyak haploid spores. Okay, so example tadi black bread mold lah. Okay, so ini typical lah diagram masa SPM pun you dah pernah tengok ni juga. So kita tengok nama dia. Okay, sporangium kan, ini bekas ni. Tangkai ni, basically tangkai ni kita panggil sporangiophore. Okay, dan bawah dia punya ni seorang structure yang macam root ni kita panggil rhizoid lah. Okay, so sebab dia phylum Zygomycota, kita boleh panggil dia Zygosporangium, Zygosporangiophore.
dan juga rhizoid. Okay, so spores ni akan germinate dan dia keluar jadi mycelium lah. Okay, kalau katakan environmental condition tak sesuai, barulah dia masuk ke reproduction dia through sexual. Okay, which form the zygosporangium. Alright. So maknanya dalam keadaan normal, dia basically asexual. Bila extreme conditions, baru dia sexual reproduction. Okay, so very easy je, in general je basically. Okay, so next one kita pergi kepada Ascomycota ataupun cup fungi. Okay, so Ascomycetes ataupun Ascomycota ni, dia produce sexual spores. Okay, dalam bekas yang kita panggil sac-like fungi. Okay, Ascus. Okay, sebab tu nama dia kita panggil sac fungi. Okay, so macam mana rupa dia? Tadi kan saya ada lukis gambar cup tadi kan. It can be found in the ascocup or the fruiting body. Alright. So macam mana rupa dia? Kejap kita tengok. In many asci, the 8 ascospores are lined up in a row. So dia lain sikit. Macam tadi zygosporangium, dia bulat, lepas tu spore penuh dalam tu kan. Yang ini dia ada tangkai-tangkai. Satu tangkai tu ada 8 spore. Okay, dan spore tu dipanggil ascospore. Okay, so sebab kita study phylum ni is very big basically. So dalam ni termasuklah rupa dia macam-macam, ada bentuk yang you nampak cup tu, tapi ada juga masuk dalam phylum ni is basically yeast lah, pun termasuk juga dalam cup fungi. Okay, dan some plants are pathogen, tapi kebanyakannya adalah saprophytes lah. Saprobes. Okay, so kita tengok example gambar-gambar yang ada, diagram yang ada ni, phylum Ascomycota. Kita ada cup shape ascocup. Okay, Alluria aurantia ni yang warna orange ni. Yang ini morels. Ini kalau makan steamboat selalu nampak ni. The edible ascocup or Morchella esculenta. Okay, the succulent morel is often found under trees. Okay, ini kalau Chinese barbecue steamboat sebenarnya ada lah ni. Biasanya dah dried one. Okay, dan yang ini yang famous truffles. Okay, chocolate truffle kan, macam ice cream magnum tu kan. Dia sebenarnya fungi ya. It is called what we call as tuber melanosporum. Ini duduk dalam tanah. Okay, truffle and ascocup that grows underground and emits strong odor, bau dia kuat. So these ascocups have been dug up in the middle and also sliced open. Mahal this one's quite expensive. Okay, dan ada yang ini satu lagi, which is last one, which is Neurosporas crassa lah. Okay, mole yang duduk dekat atas roti lah. Ini pun saintis banyak juga study. Alright, so phylum Ascomycota. Okay, so tadi kita cakap ada pasal ascospores kan. So kalau nampak ini cup, bentuk cup ni. Okay, ini ascocup, fruiting body dia. Dan kalau you perasan, inilah ascus, structure tangkai ni. Okay, structure tangkai ni. Dalam dia ada spores, ascospores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 spores inside. Okay, phylum Ascomycota. Okay, so kita tengok dia punya reproduction pula, which also later reproduction punya chapter kita akan discuss lagi sekali. So Ascomycetes reproduce asexually by producing asexual spores. Conidia tu lah tangkai-tangkai. Conidia ni yang develop jadi rantai or chains at the tip especially called conidiophores. Apa ini conidiophore? Basically contoh macam Neurosporus crassa or the bread mold. Ini structure conidiophore. Tangkai. Okay, conidia. Basically, it's a spores lah. Ada jenis phylum Ascomycota yang begini. Example-nya adalah penicillium. Penicillin kan, ubat kan. Alright. On the right side ni pula, Saccharomyces cerevisiae, which is yeast lah. Yeast. Okay. Roti punya yeast tu kan. Okay. Phylum Ascomycota. And the last one, kita ada phylum Basidiomycota. Cendawan butang. Cendawan butang, butter mushroom, Basidiomycota. So name phylum ni kita ambil daripada club-like shape dia, bentuk dia macam club tu basically, Basidium. So Basidiomycetes are important decomposers of wood and also other plant materials. Okay, so life cycle ni biasanya dia they show a long-lived dikaryotic mycelium. Maknanya dia punya basically dia ada dua basically nucleus. Okay, so kalau ada perubahan temperature or rain, barulah dia reproduce secara sexually.
by producing fruiting bodies yang kita panggil Basidiocarps. Okay, so spore dia kita panggil Basidiospores. Okay, club fungi, spore dia Basidiospores lah. Okay, so asexual reproduction is much less common in Basidiomycetes. So meaning dia punya main reproduction dia adalah sexual. So dia lain lah. Okay, so contoh yang you tahu mushroom dan social fungi lah. Example yang kita bagi yang ini. Okay, fly agaric ni, Amanita muscoria, ini tak ada kat Malaysia ni. Okay, yang pokok conifer, hutan conifer, Northern Hemisphere, tak ada lah. Okay, cerita semua banyak benda ni kan. Ini pun famous juga. Yang satu lagi ni, Maidenville fungus. Okay. Yang ini ada bau odor dia, bau busuk macam rotting meat. Ini ada kalau tak silap saya dekat Malaysia. Alright. Alright, dan yang ini satu lagi kalau tengok shelf fungi. Okay, ini ada kan kat rak kayu kan. Mana tahu kat mahalah ada, kat bilik tak ada kat bilik mahalah tak ada. And the last one basically kita ada puffballs. Puffball ni famous. You boleh check dalam YouTube, puffballs ni ada banyak video orang pecahkan puffballs ni. Ada yang kecil to the big gigantic ones kan. Pecahkan puffball, dia pecah bila dia mature tu, dia release all the spores lah. To the environment lah. Untuk dia punya reproduce lah. Okay. So dengan itu kita pun dah sampailah ke summary dia. Alright. So ini table basically, this is a table which is good for you to basically memorize. Okay. To memorize basically. Alright. The main features of each phylum. Zygomycota, Typhidus, Coniocytic, Ascus, ada septate. Basically Basidio, basically septate juga. Okay, so kena understand lah apa tu septate dengan coniocytic. Alright, so ini ada sexual reproduction dia. Okay, dan juga asexual reproduction dia. Alright, so you can review. This video will be recorded and you can basically overview it and so on lah. Okay. Okay. So back to that. Ada apa-apa questions tak? So kita open pada question kalau ada apa-apa soalan. So any questions? Ada soalan? Semua okey ya? Boleh unmute. Unmute lah. Audio kalau nak tanya soalan. Tak ada? Okey. So clear? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, we can end the session lah basically. Okay, so nanti saya akan upload ataupun saya share video untuk next part which is plant punya kingdom dan juga animalia punya kingdom. Okay, so for next week kita jumpa balik Khamis ni juga dan saya rasa probably kita boleh jumpa satu lagi kelas. Nanti saya set lah kita WhatsApp dalam group nanti. Okay. So basically yang key sekarang ni, kita belajar asynchronous. Asynchronous means you tengok video, lepas tu kita ada 2 session setiap minggu untuk you ask questions ataupun berdiscussion. Okay. So minggu depan, 1 jam, kita jumpa 40 minutes. Yang first one tu kita nak discuss PBL, yang second one baru kita discuss untuk classes lah. Okay, kita settlekan biodiversity dulu. Okay. Alright. So PBL ni kita settlekan dulu. Dah tak ada benda pun. I think you tinggal kemaskan you punya log A dengan log B. Maknanya setiap file masing-masing tu kena ada nama. You punya untuk log
A dan juga log A kena ada basically you kena mark basically log A1, 2 or 3 sama juga dengan log B jugalah. Letak nama lah, submit lah. So IMAP tak perlu, presentation pun tak perlu. Hanya log A dan log B saja. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa lagi, sana ada yang atas tablet last tu label tu tak isi lagi. Yang mana satu ya? Atas table tu, table yang mana ya? Mari kita tengok sekejap. Yang mana tu? Which is this one? Table. Tak ada table. Septic apa sini? Okay. So boleh, I think table yang atas. Tak ada. Okay je. Oh, dalam modul. Okay. Nanti kita tengok. Saya check dekat modul nanti. Alright. So, any other questions? Anything else? Kalau tak ada. Okay. Kalau tak ada, thank you very much. Kita correspond dengan WhatsApp nanti. Okay. Kalau ada apa-apa soalan pun, you boleh post dekat dalam message lah, WhatsApp tu. And so on. I keep you updated lah from time to time. Kalau anything. But basically, video insyaAllah minggu depan, semua video daripada chapter 8 sampai 13 akan ada dalam iTaklim lah, link dia. So you can have a look. Practice question pun ada lagi dalam situ. So, just take note. iTaklim ni basically, by next week, ramai orang akan pakai dan dia akan berat sikit lah. Alright. Maknanya untuk subjek lain pun dia akan pakai jugalah. So you tengoklah timing dia. You kalau boleh you buat awal pagi sikit ke. Okay. Untuk akses dan sebagainya. Alright. Boleh download sebagainya. Alright. Kalau tak ada apa-apa lagi, thank you very much. It was nice. Lama saya tak mengajar ni. Okay. I hope to see you lah in the near future lah. Mana tahu kalau live MCO ni minggu depan ke atau minggu satu lagi. Alright. So I'll see you. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.